Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue le cours, le chapitre 2, Turbo Machine, donc dans lequel on va faire quelques rappels utiles de la thermodynamique et de la mécanique des fluides. Donc, la dernière fois, on a parlé du principe de conservation de masse. Donc, la masse est conservée, qui est très utile pour une turbomachine. Bien sûr, on ne peut pas étudier une turbomachine sans faire un bilan de masse qui entre et qui sort dans la turbomachine. Parce que la masse entrante dans la turbomachine هي اللي حتولي لنا énergie من بعد. Donc, c'est elle qui va transformer l'énergie. Donc, la masse du fluide, elle va être transformée ou là, elle va recevoir de l'énergie ou là, prendre de l'énergie de la part de la machine tournante. Donc, maintenant, on va passer à l'équation de la quantité du mouvement, qui est نفسها la loi de Newton. Donc, la loi de Newton, F égale ma. Donc, فقط, bien sûr, Euler a eu l'idée de un peu transformer la formule, mais ما نولوش نخدموا بالاكسيليراسيون. Là, on travaille avec le ρ fois la vitesse. Là, on va commencer m fois la vitesse, parce que de l'intégral, tout le ρ fois la vitesse. C'est m fois v, la quantité de mouvement. Je vais elle est utile parce que, le principe de quantité de mouvement, on nous permet, par exemple, on a un canon. Si un projectile sort du canon, donc le canon va avoir un certain recul. La même chose qui tire le physique, il va avoir un certain recul. Avec le recul, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Donc on peut dire M1 V1 plus M2 V2 égale à 0. Voilà. Donc, إذا كانت la masse du projectile صغيرة ou la vitesse تاعو كبيرة, la vitesse تاعو راح تكون كبيرة. Par contre, puisque le canon tout est une grande masse, donc la vitesse de recul sera moins importante. Donc, بصح كي نكتبوا l'expression هذه, خلينا من détail, d'une façon plus mathématique, نكتبوها بهذه la méthode. Donc, la somme des forces égale dans le système, donc les forces produites par le système, égale l'accumulation de la quantité de mouvement dans le milieu, plus la quantité de mouvement entrante moins la quantité de mouvement sortante. Par exemple, l'accumulation, مثلا عندك une turbine ou un compresseur ou une pompe qui tourne, donc elle donne un élan ou une مانيش نحكيو على l'énergie, نحكيو على peut-dire l'élan, la force. مثلا انت par exemple في البيار يكون une bille يعطي لها الموفمون, تكون عندها une vitesse, كي تضرب la deuxième bille في البيار تعطي لها un bilan ولا un l'élan ولا un mouvement. هذيك هي la تعطي une quantité de mouvement. هذه هي. Donc la pompe, la roue de la pompe, elle va donner un certain élan au fluide. Bien sûr, le fluide دخل avec une vitesse entrante وخرج avec une vitesse sortante, donc وعندك la quantité de mouvement اللي تعطيها له la pompe à l'intérieur. Donc هذه l'écriture mathématique plus rigoureuse, ما ندخلش في الديتاي فيها. Donc هذه c'est accumulation وهذه c'est les bilans, donc le flux de quantité de mouvement. Voilà. On va travailler dans un cas unidimensionnel stationnaire. وعندنا هذيك on va détailler شويه l'expression شفناها اللي فاتت. عندك تولي لك يكون عندك plusieurs flux de quantité de mouvement, عندك la variation de la quantité de mouvement dans le volume, عندك la somme des forces de corps et de surface. هذه l'expression هي اللي تعطينا les équations des mouvements اللي قريناها في الكور تاع mécanique du continu. هي l'équation du mouvement هي تعطينا من بعد l'équation du mouvement تاع les solides, l'équation du mouvement تاع les fluides. C'est parce que
البرانسيب تاع نيوتن اف ايكال ام ان ني با ادابتي بور ان ميليو اللي حكينا عليه ميليو كونتينيو ميليو فلويد كي ترافيرسي بومب با ليتودي بار لا سامبل اكسبريسيون هذه دو افوار اون اكسبريسيون ادابتي ديجا شفناها كنا نعاودو ندخلو في الديتاي دونك ندخلو في الكور تاع لي كونترانت تاع لي ديفورماسيون باش نقدروا نفهموا هذا الديتاي تاع لي اكسبريسيون دو فاصون المهم اون جينيرال دونك ليكسبريسيون c'est une somme, c'est une variation dans la quantité de mouvement plus les flux de quantité de mouvement égale la force de souffle. هذه شفاو عليها. Donc au moins ما فهمتوش بزاف حوايج. هما تشفاو باللي la somme des quantités de mouvement des flux de quantité de mouvement plus la variation de quantité de mouvement égale les forces de corps et de surface. هذه l'équation pour la quantité de mouvement. Il y a la même que l'expression précédente فقط si on multiplie l'expression par R, on fait le moment parce que la quantité de mouvement c'est la quantité de mouvement c'est mv quantité de mouvement عندك le moment angulaire العزم هكذا بالعربية momentum مش angular momentum donc هذا c'est m fois v fois r كي نضرب الاكسبريسيون هذه تولي لك عندك بيان سور كل بارتي من هذه تبغى اتر ملتيبلي بار r توليش لا سوم دي فورس درتوها بيان سور في ليسي بور ان سيستيم tournant donc عندك bien sûr عندك la somme des forces égale 0 ولا égale la masse fois l'accélération عندك la somme des moments égale la masse fois l'accélération وهذه الاكسبريسيون اللي على حكينا بزاف على لو مومون باسكو حنا لي ماشين ولا لي توربو ماشين سون دي ماشين تورنون ديجا الاسم تاع توربين سي تورنون توربين سي تاع مون كي فو دير تورني هنايا ليكسبريسيون بليس دونك bien sûr m هي f fois r bien sûr produit vectoriel و les expressions اللي فات كامل كل وحده فيهم سي r fois l'expression هذه ولات اكسبريسيون تاع لو مومون دو لا كونتينيتي دو موفمون فوالا مثال نتوما حنايا باسكو لي ماشين دائما كاين موفمون مثلا نتوما كنتو تلعبوا هذيك الفرفاره هذيك تاع القرعه تاع السعيده اللي تقسموها هكذا يجي الهواء يدورها دونك يكون موفمون بدير ريكتيلين تولي موفمون دو روتاسيون اللي كري ان مومون كيف يتورني لا هذيك لا بتيت فونتيلاتور ولا اللي تلعبوا به كنتو صغار فوالا دونك هذه سي ليكواسيون دو مومون دو كونتيتي دو موفمون شو عليه دونك سي لي ديريفي دو ليكواسيون دو كونتيتي موفمون دونك بيان سور ليكواسيون كونتيتي موفمون هي نفسها ليكواسيون اللي نسموها من بعد بقاتوها في الميكانيك فيزيك ليكواسيون دو نافي-ستوكس سي ليكواسيون لا بليز امبورطونت في الميكانيك دي فلويد la même chose هنايا bien sûr هنا في ال 1D elle sera un peu simplifiée هنايا on va prendre un cas c'est un cas 1D stationnaire bien sûr في chaque turbo machine دايما الفلويد يدخل à une vitesse V1 ويخرج à une vitesse V2 voilà bien sûr la vitesse عندها plusieurs composantes des composantes bien sûr bien sûr la composante c'est comprendre bien sûr une vitesse تكون عندها plusieurs composantes بصح حنا بعد نحكيو على لي composantes quelle direction axiale direction azimutale direction radiale هما لي 3 directions importantes في لي توربو ماشين donc هنايا في هاد لي termes chaque terme on doit le déterminer ou le décortiquer donc le moment تاع لي quantités de mouvement اللي هو هذا دونك لا ماشي لا فارياسيون شوف لا فارياسيون دو لاكيميلاسيون لا فارياسيون دو كونتيتي دو موفمون هذا سي لا فارياسيون دونك اذا خذينا ان كا ستاسيونير هذا لا فارياسيون تولي زيرو معناتها يكون لا ماشين تورن ا ريجيم كونستون مثلا لا ماشين تورن ا فيتيس كونستون باغ اكزومبل دونك هنايا ما يكونش
شونجمون ولا باسكو كان تكون اكسيليراسيون تاع لا رو ولا هنا تكون تقول بلي كاين اون اكيميلاسيون تاع لا فيتاس غيتزيد لا فيتاس غيتنقص على الانتيريور دو لا رو. ما كاينش حاجه جديده تندار للفلويد. دونك هنايا ولا تخرج من الفلويد. دونك هنا الفلويد لو بليز امبورطون هي واش يدخل واش يخرج، وهذا هو الصح في اون توربو ماشين. توربو ماشين عندك ان فلويد عنده ان ايلون، انا حبيت ندي هذا الايلون باش جو في تورني ما ماشين ولا العكس. انا جو في دوني اون سيرتين فيتاس ا مون فلويد. دونك يكون عنده فيتاس انيسيال، شحال لازم نعطيلو، شحال لا فيتاس لازم ندور بها لا رو باش نوصلو لا فيتاس اللي راني حاب نوصلها للفلويد. فوالا دونك هنايا مادام نرجعو لقبل هاد ليكواسيون تروح بزيرو، يبقى لك غير لو فلو تاع لي مومون تاع لي كونتي دي موفمون انترون و سورتون تاع الفلويد، باسكو تولي عندك ان دي تولي غير لونطري ولا سورتي. الفلويد ا لونطري والفلويد ا لا سورتي. دونك هنايا ام لو مومون، هنايا هذا لو ام يقولك سا لو مومون برودوي بار لا ماشين ولا ريسو بار لا ماشين، مومون توتال. هذا سي لو مومون généré par la machine. Donc كي نبدا نخدمو دونك تولي لك رو فوا ار سي فوا رو فوا في فوا في فوا دي اس. فوالا من بعد دونك كي نديرو لي كالكول كاين دي تيرم يخرجوا من الانتيغرال كي ne dépend pas de la machine. Bien sûr, كي fluide vitesse entrante constante, vitesse sortante constante, نخرجوها من l'expression. Le rayon entrant constant, le rayon sortant constant, bien sûr. تخرج من l'expression تولي غير هادو يخرجوا الار مع الفي. ولا كان مثلا فلويد يدخل لا اسمها الفلويد انترون يكون يونيفورم، دونك تولي لك تخرج هذا من l'expression تبقى لك غير رو فوا في فوا دي اس. كي تحسبها تولي لك رو 2 في 2 فوا ا 2. هنايا رو 1 في 1 فوا 1. كي نديرو ليكسبريسيون هذه دونك رو في فوا دي اس. نسيو نخرجو كوم سي نخرجو لو دي بي. باش تخرج لو دي بي دونك تنتيغري بيان سور رو بالار، هذا ار نخرجو الار باسكو الار 1 تنتيغري في ال1 وفي ال2 في ال1 وفي ال2. هنا الدي اس وهنا هادو ما يديبونديوش من الاس. سيرتو كيما قلنا الا كان هاد الفيتاس يونيفورم او نيفو د لا سيرفاس، لا فيتاس في لا سيرفاس دونطري ما تبدلش دونك تولي كونستانت. دونك مادام كونستانت لا فيتاس في لونطري و فيتاس سورتي تخرج من ليكسبريسيون تبقى غير دي اس اللي تنتيغري بارابور دي اس تولي لك اس 1 ولا ا 1 ولا ا 2. فوالا دونك هنايا عندك كي تدير لي كالكول تاعك وتخرج لي تيرم خرجنا لو دي بي. بيان سور كيما قلنا هذا الفلويد اللي يدخل والفلويد اللي يخرج الا كان نخدمو ريجيم بيرمانون دونك لو دي بي كاين كونسيرفاسيون دو دي بي، دونك لو دي بي كونستون ام ايغال رو 2 في 2 ا 2 ايغال سي رو 1 في 1 دونك هنا احتاجنا ليكسبريسيون ليكواسيون دو كونتينيتي. دونك فينالمون نخرجو في ليكسبريسيون دونك لو مومون جينيري ولا ريسو par la pompe يعطينا سي لو دي بي فوا R2 فوا V2 moins R1 فوا V. هنايا نديرو كاستيون كل ما يكون لا ديفيرونس كبيرة كل ما المومون اللي نعطيهولو يكون كبير بيان سور. معناتها ça donne beaucoup d'idées في المستقبل بيان سور. comment générer un moment كيما كي عندك توربين comment avoir un grand moment de la turbine. donc باش يكون عندك un grand moment لازم لا فيتاس على لا سورتي تكون الفيتاس الونتي تكون كبيره بزاف بارابور لا فيتاس على سورتي مثلا. لازم تكون اون غران ديفيرونس باش يكون المومون كبير، باسكو كي يكون عندك مومون كبير عندك انرجي كبيره نوصلوا ليها من بعد. فوالا دونك في ليتا ستاسيونير هذيك الاكسبريسيون بيان سور تنحكيو لو مومون انترون لو مومون سورتون. دونك معناتها الموفمون تاع الفلويد اترافير لا رو تاع لا توربين ولا تاع لا ماشين il va donner un moment, il va créer une rotation. يكون عنده فيتاس تحول ديك لا فيتاس en vitesse de rotation. Donc نحكيو على لي فيتاس. donc on doit travailler donc dans un repère
qui est lié à la roue. Donc la roue, c'est pas une machine, c'est pas un repère fixe. La roue, elle tourne. Donc on a l'équation de le mouvement d'entraînement. Donc le fluide a une vitesse absolue. وعندك la roue عندها une vitesse تاعها يسموها la vitesse d'entraînement. وعندك la vitesse relative تاع le fluide. Donc C c'est la vitesse absolue du fluide. W c'est la vitesse relative du fluide. Ou U c'est la vitesse de la roue. Donc C عنده 3 composantes. C'est des données très importantes. Donc C ولا الفي كيسموه C كيسموه V معليش من الصعيدة نسموها surtout C plus que V. Donc C a 3 composantes. La composante axiale, CX selon l'axe. Une composante tangentielle, la azimutale, selon la tangente à la roue. Une vitesse méridionale ou la vitesse radiale, selon le rayon de la roue. Le moment, c'est le couple ou le moment généré ou la donné par la roue ou par la roue de la turbine, de la turbomachine, soit turbine ou le compresseur. Donc, par les lois de la Terre, donc de lois géométriques, donc la formule R vectorielle V, parce que le moment c'est R de V2, اللي خرجناها من l'expression parce que ne dépend pas de la surface. Donc R de V2 moins R1 V1 هذيك فاش نكتبوها. دونك عندنا بيان سور باسكو نعرفوا باللي برودوي فيكتوريال يخير مثلا A vectoriel B égale à module de A fois le module de B fois le sinus entre A et B. هنايا تولي لك دونك كي نخدمو تولي لك R fois la vitesse C sinus θ. كي يكون la vitesse هذه la vitesse absolue ماهيش tangente au rayon. La vitesse n'est pas tangente au rayon, donc عندك un angle entre le rayon et la vitesse. Donc كي نحسبوا البرودوي فيكتوريال تولي لك R fois C sinus alpha. بصح C sinus alpha هو نفسه CU هذيك alpha هذيك ولا θ. C sinus θ كاين C CU donc تولي لك بدل ما نكتبوا R donc تولي لك R fois V تعطيك directement R fois CU. C'est les formules mathématiques. CU c'est la vitesse tangentielle. C'est une vitesse très importante, surtout pour les machines axiales. C'est elle qui a la rotation de la roue. C'est pour ça qu'elle est très importante. Ou R c'est le rayon, mais sur la roue, elle a un rayon constant, même rayon, elle a un diamètre variable, comme une machine centrifuge, le rayon varie d'un point à un autre, l'entrée et la sortie. Donc, nous نكملوا. Donc, كي نابليكو هاد لا فورمول دونك نخرجوا في المومون الفورمول تاعو سي لا فورمول دو لار. دونك فورمول دو لار هذه سي لا فورمول نورمالمون elle est démontrée par Euler en 1754. Donc c'est qui donne le moment généré par une roue traversée par un fluide qui va la faire tourner. Donc, c'est une résumé de ce qu'on a vu précédemment. On a bien sûr la vitesse absolue égale la vitesse d'entraînement de la roue, la visualisation de la roue plus la vitesse relative du fluide. On a 3 composantes, la composante tangentielle, on a la composante axiale, on a la composante méridionale. On a bien sûr la vitesse U c'est la vitesse tangentielle de la roue égale le rayon de la roue fois la vitesse angulaire. Voilà. Donc كل شفناهم avec le schéma شفناه من قبل. وهذا هو la formule de l'air. Bien sûr كي نحبوا نحسبوا la puissance. كي نحبوا نحسبوا la puissance, il suffit donc pour obtenir la puissance كما قلتوها من قبل, la puissance c'est le moment fois la vitesse angulaire. باش تلقى la puissance générée par la roue. Donc la puissance égale à m fois oméga, m fois oméga fois C2U fois R2 moins C1U fois R1. Voilà, allez. Elle égale, bien sûr, puisque U égale R fois oméga, donc il trouve la vitesse U. Bien sûr, هنايا
هذه U1 c'est R1 R2 oméga اللي جات لنا la puissance W c'est M fois oméga donc R1 fois oméga ou R2 fois oméga وهذه c'est R1 fois oméga وهذه c'est une formule très importante donc la puissance égale le moment fois la vitesse d'entrée fois la vitesse de la roue fois la vitesse de sortie du fluide fois la vitesse de la roue. وهذا تعطي لك la formule de l'air اللي هي هذه c'est l'équation de l'air, c'est l'équation très importante, c'est l'équation fondamentale تاع الماشين. وحنا البيت تاعنا راك تشوفوا في الارو وعندنا plusieurs l'expression c'est très important من on peut tirer beaucoup de choses. Donc l'expression هذه واش فيها عندنا لو دي بي عندنا la vitesse du fluide عندنا la vitesse de rotation de la roue. نعطيك une idée comment obtenir une meilleure ou une plus grande puissance. Donc هنايا عندك يا اما تكبر الفلويد لو دي بي يا اما تزيد la vitesse du fluide à l'entrée ou la sortie يا اما bien sûr تزيد la vitesse de rotation de la roue bien sûr vitesse de rotation de la roue. mais بصح كل حاجه عندها ان ديفي كي تكبر بزاف الفلويد بيان سور هذو سي دي فيتيس طونجونسيال دونك معناتها يقدر يتبدلوا بزاف كل ما تبدل لا فارياسيون انغولار تاع لا فيتيس دونك لا بويسونس اوغمونت. دونك بصح كي يكون عندك مثلا دي بي كبير بزاف دونك نطيحو في لي ماشين اكسيال اللي كاينه في الشابيتر 1 يكون دي بي بزاف اون بو با فير ان غران شونجمون دو فيتيس. C'est difficile de faire tourner ou de faire tourner un fluide ou de dévier un fluide qui a un débit كبير. Ça va créer des contraintes énormes sur la roue de la machine. Donc, mais si je veux qu'il y a une autre contrainte sur le fonctionnement de la turbine, c'est les structures. C'est la résistance mécanique de la roue au mouvement du fluide. Voilà. Pour augmenter donc on a qu'une piste, on augmente le débit. Deuxième piste, c'est bien sûr la vitesse de rotation de la roue. La roue tourne à grande vitesse. Mais bien sûr, on ne peut pas la tourner à n'importe quelle vitesse. Ok, la troisième point plus important, c'est la direction de la vitesse. Donc, la direction de la vitesse dépend de la géométrie de la roue. Donc, parce que هذه مثلا نسميها C1U مثلا هذه C2U. Par exemple, c'est l'opte à une turbine axiale, une coupe. Donc, le changement dépend de la géométrie. Comment obtenir le C1U, C2U? Donc, ils seront déviés par la géométrie de la turbine. C'est un autre aspect. Donc, prochaine fois, on termine avec, on continue avec les notions de mécanique fluide importante. On a parlé de l'équation de l'air ou l'intérêt. Donc c'est une équation très fondamentale. On va dire la formule de la puissance. Bien sûr, toujours la puissance. Donc la turbine, un des paramètres les plus importants, c'est la puissance et le couple. Bien sûr, le débit est important, la vitesse de rotation de la roue est importante. C'est la géométrie. Donc le débit est important, la rotation de la roue importante. Les vitesses qui sont des projections il y a un angle on appelle C1U c'est C1 fois sinus pas un مثلا C2U égale C2 fois sinus θ2 donc θ1 θ2 c'est les angles d'entrée ou de sortie de le fluide. Donc c'est une chose géométrique. Donc on va voir plus en détail au futur. Donc nous allons faire des notions, faire l'expression fondamentale de la science du machine.